I ćao ljudi, Bambije, i dalje smo u Harbinu i u mom omiljenom delu grada koji se zove Chunli. Ovaj deo grada ovdje, recimo, nije ni postojao pre nekih 15 godina. Ja sam pre 9 godina došao tu i to je sve bilo tu još. Međutim, on se širi dalje na sve strane. Ovaj deo grada je najnoviji i najmoderniji i najširi, recimo. Ima velike bulevare i nove zgrade i nove restorane i sve, tako da je baš lepo uređen. I parkovi su baš super. Evo vidite, moja stara zgrada, jedna je tamo iza, vidjet ćete posle u videu, a druga je na drugu stranu. Međutim, pošto sam ja tu radio, baš u ovom objektu, idemo Kimi, it's green line. Ja sam tu radio, onda sam gledao da živim što bliže. Tako da mogu da pešačim na posao i s posla. Iako je Chunli novi deo grada i postoji, eto, toliko kratko, 10-15 godina, da vidite kvalitet pojedinih radova. Evo vidite to. Doduše malo zima koja traje 6 mjeseci i ledeno je i sve, padavine i auta svuda sigurno doprinesu tome, ali da vidite da ima i toga, da nije sve sjajno. Mislim, nema veze, to je okej. Nego što pojedini ljudi misle da je Kina apsolutni raspad sistema, dok pojedini misle da je Kina apsolutno blistava. Samo hoću da vam pokažem da ima tu svega. I meni to ne smeta, to je tako je kako je, razumete? Bolje je nego kod nas, iskreno, infrastruktura i sve, to ne može da se uporedi. Ali nije sve sjajno. I napravio sam par nekih kratkih videa po nekim onako štrokavim ulicama, koje ja volim, to bude tu puno ljudi uveče i sve. Međutim, naravno da su me napali i jedni i drugi, i ovi što su pro i ovi što su protiv. Tako da ne možeš da ugodiš ti čoveku sa Balkana nikako, ali samo vi komentarišite ljudi i recite šta mislite. Inače, ona tamo velika siva zgrada, tu sam živeo 2,5 godine. Tu su bili svi naši stanovi iz ove školice u kojoj sam prvo radio. To je tu u tom tržnom centru. EBI se zove. To je škola engleskog jezika za klince. To su u suštini časovi koji se dešavaju posle njihove nastave, posle škole ili obdaništa, roditelji dovedu decu tu i onda ih mi učimo engleski. Uglavnom, svi smo živjeli u toj jednoj zgradi, mi nastavnici. A vidite kako to izgleda. To su sve restorani. Sad je u pola dana, tako da su svi na poslu ili odmaraju, kako ko, zavisi. Ali uveče bude ovdje prepuno i ti restorani budu prepuni. Vidite, jedna banka, druga banka. Ima tu puno banki i sve banke u Kini su u posjedu države. Znači, nema privatna banka. Tako da ne mogu kao kod nas, recimo, da ti lupaju kamate nenormalne i da te izrabljuju, iznuđuju i šta god. Nego banka je u posjedu države, tako da su te, kamatne stope vrlo niske, a često i ne postoje. Recimo za auta, čak i za stanove, možete da uzmete kredit bez da plaćate ikakvu kamatu. Evo malo tajlandski spa. U tom tržnom centru, tamo iza sam radio 4 duge godine, ljudi. To je to. Inače, obožavam ovaj deo grada, jer tu sam i živeo. Ovo je moja prva Kina u koju sam ja došao. Ovo vam je prodavnica alkohola. Ima sve. Saso mange ima, sve što vam treba. Sve što vam treba, ljudi. Nešto što ćete da vidite u svakom gradu, u svakom mestu u Kini, evo vidite iza mene ovdje, to je KTV, to su karaoke. Međutim, vi tamo kad idete ne pevate pred svima živima, nego iznajmite sobu koliko vas hoće. Tu imate da naručite i alkohol i hranu, možete i da donesete svoje
Imate bukvalno svoju privatnu sobu koja nekad može da ima i svoje WC i sve, zavisi koliko platite, toliko ćete fancy da dobijete. I onda idete tamo, pevate. Moj savjet je da se uvijek ide tamo kad se dobro zagreje, kad nikom nije glupo da peva. Inače, kada odu svi trezni, onda je nešto nje, mi stranci smo takvi, Kinezi, oni pevaju, njih baš briga. Ali, to je fora, mi svi idemo tamo, posle grada, kad se svi zagreju dobro, recimo u 1, 2, čak i 3 ujutru, jer ti znaju da radi po 24 sata. Evo, baš tu iza mene, tu je bila moja prva škola. Međutim, nema je više. Vidim da su preradili sve zidove unutra, zato što su te škole, tipa privatne škole engleskog koje se dešavaju posle časova, dosta su potisnute i dosta njih je ugašeno jer je država imala program da to odradi jer su oni zarađivali milijarde dolara godišnje, to je ogromno. Sad su dosta to skratili, postoji i dalje, ali ne u tom obimu. Ja sam otišao pre nego što je to ukinuto maksimalno, međutim, voleo bih da i dalje postoji. Mislim da je školica i dalje postoji, samo je mnogo manja. Tu smo mi imali, ja sam imao 7 svojih odeljenja, imalo nas je tipa 6 nastavnika gde smo svi, 6 ili 7, gde smo svi imali minimum 5 razreda svojih. Tako da, opasno je to radilo, ali nema više ljudi. Srce, ne mogu da ga napravim. Ovako, ovo vam je kinesko srce. Gledajte prejaku foru, u tržni centar smo došli ovde. Vidite što je dobro, zakačeni su klinci gore lancem kao osiguranje i onda idu, imaju taj kao, ne znam ni kako bi nazvao to, obstacle range, da idu okolo svuda. Baš je cool fora, evo. Što hoću ja da se igram? Super stvar u Čunliju je što postoje parkovi. Nema ih previše, ali ima lepih parkova, ima i ogromnih parkova. Također postoji kao neka mala rečica koja ide tako kroz to naselje i svuda oko nje je kao parkić. Tako da možete da idete kilometrima okolo. To je baš super. Mada ne znam šta sad, ovo mi malo izgleda zapušteno, vidite ovu vodu. Nije mi baš najbolja. Vidite, it looks like they didn't maintain the park, Chris. Nije ni trava pokošena, ovo je prvi put da vidim ovdje, ljudi, vidite. Kako travu niste pokosili? Ovo naselje iza, vidite ove male zgrade i ove ovdje velike pripadaju tu. To naselje, ovo je muzej inače, to naselje je baš fino, fancy je, ne super fancy, ali je lepo je naselje. I tu stanovi koštaju 18.000 juana za kvadrat jedan. 18.000 juana je 2.250 evra, recimo, malo više. Ali tu negde, recimo, nek bude i 2.300 evra po kvadratu. Stanovi su tu malo veći, trosobni ili četvorosobni. Nisam siguran da li ima dvosobnih. I bio sam gledao da iznajmljujem tu. Recimo, trosoban stan možete lagano da nađete za nekih 300 evra. Inače, taj deo grada je predobar, imate sve što vam treba, imate muzeje, parkove, ogroman tržni centar u kojem smo malo pre bili. Evo ga tamo iza, možete da vidite tu zgradu, to je Wangfujing. Tu su vam škole, kao što rekoh, reka, sve što vam treba. Zato je Čunli meni omiljeni, najbolji. Chris kaže, ovo je baš dongbejski fazon. Dongbej je severoistočni, to je ovdje gdje smo mi sad. Ovaj deo Harbin, Shenyang i to je... Especially in Liaoning. Znači najviše u Liaoning provinciji, pošto Dongbej ima 3 provincije, Liaoning, Jilin i Heilongjiang. Mi smo u Heilongjiangu najsevernije. Ona kaže ovo naročito u Liaoningu. A Liaoning je, glavni grad Liaoninga je Shenyang. I tu odatle potiču, tu su Mančuri, tu su Mančuri. I njihova posljednja, u stvari, kineska dinastija su bili Manču, a ne Han Kinezi. Qing dinastija. Qing shi bu shi? Jeste. A ovaj ples je mnogo više karakterističan tamo, kaže. My wife. Idemo dalje.
Idemo ljudi. Ovaj video nije ni o čemu posebno. Moje čisto lapredanje, ali sada vam kažem. To je to. Ko voli nek gleda, ko ne voli nek se isključi. Moram da vam pokažem moju zgradu, ljudi. Ovdje sam živio 2,5 godine. Rekao sam pre u nekom klipu, evo sad smo došli do nje. Inače, ima tu masa tih zgrada visokih, ali imaju i male zgrade. U malim zgradama koje su niske, uglavnom su stanovi mnogo bolji i skuplji i veći. Međutim, u toj velikoj zgradi iza mene, koja je preogromna, vidite, tu su sve garsonjere, ljudi. Sve su garsonjere. I koštaju, boga mi, oko 2000 juana. 1700 do 2000 juana. Znači, boga mi, oko 250 evra. Oko 250 evra mesečno. Ne znam što. Možda su sad cene opale, a to je bilo baš novo naselje kad je izašlo i važilo je za fancy. Ali tu sam, ljudi, živio. A ovo pored je škola. Jedan savjet, ako ikada budete živjeli u Kini, ljudi, nikad ne uzimajte stan pored škole, zato što njima razglasi krenu ujutru. Znači, krene rano ujutru razglas, izvinjavam se, tražim dobru poziciju za svetlo. Tu su pesme, dizanje zastave, buka, dreka, uvek neki profesori pričaju naglas. A oni odvrnu taj ton, to vam je kao da ste otišli na exit ili na, ne znam nija, neki vašar, sabor, nešto. Znači, preglasno. Roditelji ne mogu da uđu unutra, oni ostave decu tu ispred i tu ih čekaju. Unutra, ne, jedino ako imaju neke sastanke kad su pozvani posebnom prilikom. Inače, tu ostaviš dete, tu ga kupiš. I oni su ceo dan u školi. How long do they stay in the mid school? From, let's say, 8 a.m. until... Secondary maybe around 6. And the high school, like from 7 to 10. Ne znam jeste čuli. Znači, u ovoj školi od 5. do 8. razreda se ostaje od recimo 7-8 ujutru do 6 uveče, a u srednjoj ostajete, naročito u zadnjoj godini srednje, ostajete čak i do 10 uveče. Nije obavezno, međutim, ako vas nastavnici kažu da morate to da radite, vi morate. Iako je opcionalno. Zato što su njima ovde nastavnici svetinja. I zato što je konkurencija prevelika, tako da ljudi morate da se otimate da biste upali u te dobre univerzitete i da biste položili Gaokao. A Gaokao je priča za sebe, napravit ćemo jedan snimak samo za to. To vam je maturski ispit. To je Chunli. To je to. Nemam puno više šta da kažem. Mnogo lapredam, da izvinete. I završit ću ovde. I eto, recite mi šta vi mislite o svemu tome. Da li vam se sviđa ovakav tip naselja? Evo ga, brat. Sve u Kini priča, ljudi. WC šolje pričaju, televizori pričaju, auta i motori pričaju, aparati, usisivači pričaju, znači sve sad ima glasovne komande i sve ima nešto da te glasove zvuke da bude, da se zna. Uglavnom, nadam se da će vam se svidi ovo i ako vam se svidi da recite šta mislite o svemu ovome. Da li vam se sviđa ovako kako ovo izgleda? Da li biste mogli da živite tu? Šta vam se sviđa, šta ne? Ajde da ne lapredam previše, ljudi. Uživajte. Ćao.